Hello mga mi for today's vlog. Oh, among napalit nga baboy mga mi, amurang pabaklayon ha, padulong sa sakyanan kay wala man tay 4-wheel drive ang ato ang kangga. So inana sila ipabaklay ra. Nagpanon sila ha, nagpanon. SLP Sigamok. Nami sa bukid sa Usidalman mga miha. What's up? Tara mong baboy sa unahan ilag giabog. Nya og pag-abot dito sa unahan managan na tong kalsada. Ini kalayuan ibu sa kapuyon. Ay. Ayaw atangi diha Jun. Kana siya kay kuan kayo. Murag malipayon kayo siya nga nakagawas. Ora nga dakpat tungag.